आयज ही एस आय आराचेर जी प्रेस घेतल्या तितून हांव म्हजें एक मत मांडपाक सोदतां. आतां पयरूच इलेक्शन कमिशनान बर्डे आनी आमची टीम जी आसली तेंच्यांनी मेमोरंडम सबमीट केला. आतां एस.आय.आर करप म्हटल्यार फकाणाची कामां न्हू ती. आनी एस.आय.आर ही घाई गडबडीन जावपाक शकना. तें मार्केटान गेलो, नुस्तें हाडलें आनी कडी केली तसली गजाल न्हू ही. दीस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर आनी वोटरांचो इशू हो. कोण लिगल वोटर कोण इलिगल वोटर तो सारको कळपाक जाय. आतां आमच्या वास्को एका BLOचेर कंप्लेंट जाल्या, तो खंय फॉर्मां म्हाका तो दिना म्हणून. पूण आमी जेन्ना चवकशी केली की बाबा रे कित्याक इशू कितें, तर तो म्हणपाक लागलो ज्या घरान कोण ना न्हू, ज्या जाग्यार तीग जाण आहा ते आपूण तिनूच जाणांक हें करतलो म्हणून. सो खंय ना खंय तरी घाई गडबडी दिसता. एल्वीस गोम्सानूय हेचेर स्टेटमेंट केला. एक BLO म्हणपाक लागलो पासपोर्ट कॉपी जाय पडटली म्हणून. सो आयज खंय ना खंय तरी पारदर्शकता ना, कितें ट्रान्सपरन्सी ना. सो मामलेदाराक हांव सांगपाक सोदतां, तूं BLOक परत तुजें आफय आनी कितें गायडलायन्स आहा ते तांकां सांग. तांकां गायडलायन्स खबर ना. ते आयज वयता खंयसरूय कोणाक दिवंक जाय तांकां फॉर्मां दिनात, नाका तांकां फॉर्मां दिता, प्रेशराचेर काम करता अशेंय आयकोंक येयलां. आनी तेंच्या बरोबर खंय आमदारांचे लोकूय आसतात खंय रुलींग पार्टीचे. ही चुकीची गजाल. जेन्ना एस.आय.आर जाता न्हू, ते एस.आय.आर जी आहा ती सिरियस दखल घेवन एस.आय.आर जावपाक जाय. आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार आनी एक मेंबर भितून एड जावपाक जाय, तो वॉर्ड कावन्सिलर. ते वॉर्ड कावन्सिलर आनी पंच मेंबराक खबर आसता की बाबा त्या वॉर्डान कितले वोट आसा आनी कोण कोण खंय खंय आहा ते ताका एक्झॅक्ट खबर आसता आनी ताका त्या वॉर्डाची नॉलेज आसता. सो एस.आय.आर जेन्ना तूं करतलो तेन्ना ते वॉर्ड कावन्सिलराक नाल्यार पंच मेंबराक कन्सिडर करून ती एस.आय.आर जावपाक जाय. आयज तुमी कितें केलां, कोण येता फॉर्मां दिता वयता, कोण तुमी स्वता बसा आनी भरा मरे. घरान मेंबर कितले आहा, अमके अमके. एक फॉर्म जर भरपाक एक मनीस जर दवरलो सपोज, जाल्यार ते वेवस्थीत सिस्टमॅटीक जाता. आतां संजय बर्डेन सांगलें ते 4:30 लाख ऑलरेडी फॉर्मां पावलेलीं आहा खंय. स्टार्ट जाली केन्ना आनी पावली केन्ना, कितें खंय ना खंय तरी डावट येता न्हू. सो आयज एस.आय.आराचें जें काम चालू आहा न्हू, सगळ्या मामलेदारांक हांव रिक्वेस्ट करतां की हितून ट्रान्सपरन्सी जायी. प्रेशराचेर त्या BLOक काम करपाक लावं नाका. थोडे BLO बरें काम करता पूण तांकां काम करपाक दिना अशें आयकोंक येयलां. आनी तेंच्या बरोबर आमदारांची बीन गर्दी आमकां नाका. आमदाराचे मेंबर थंय कितें करतले, जितले मेंबर्स ते वचोंक जाय न्हू तितलेच लोकांच्या दाराचेर वचा आनी ती हें करा. हेच्या पयलीं जावंक ना, हेच्या पयलीं जालां. आनी आतां कितें जाता, आतां इतली गडबडी जाल्लेली आहा की रुलींग जी सत्ताधारी पार्टी आहा न्हू तांकां परत सत्तेचेर येवंक जाय म्हणून ते कितेंय करपाक सोदतात. कितें तुमचो सरकार सत्तेचेर आसा म्हणून गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटां तुमकां जायी तशी यूज करूं नाका. एल्वीस गोम्सान हेचेर स्टेटमेंट दिल्लेलें आहा ऑलरेडी आनी सगळे कडल्यान स्टेटमेंटां येयत आहा, सगळे कडल्यान कंप्लेनी येयत आसा. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हेचेर सिरियस दखल घेवन कितें ज्या जाग्याचेर चुकीचें घडटा तेचेर मामलेदारान कंट्रोल हाडपाचो ही आमची मागणी. देव बरें करूं.